नमस्कार बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत आजिर एही कार्यक्रमटी तुला राशि व्यक्तिशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो आपणकर जदि तुला राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चित देखंतु, कारण आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा तुला राशि व्यक्तिशेष मानक पई एही फेब्रुआरी 2025 टी किपरि रहिबाकू जाउछि। तो फेब्रुआरी 2025 रे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन आसीबाकू जाउछि, केउ सब घटना गुड़िक घटिबाकू जाउछि। आजिर एही भिडियो रे आमे माने तुला राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। तुला राशि व्यक्तिशेष मानकर शिक्षा, प्रेम जीवन एवं वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर एवं व्यापार वाणिज्य स्थिति किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे से रूप रे विस्तार रूप रे आमे आज आलोचना आज करिबा। तो नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा, नवग्रह केउ प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे एवं यह सहित अशुभता प्रदान करुवा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकारक मध्य आमे आज जानिबा। तो बंधु माने सेथिपई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित देखंतु एवं आपणकर जदि तुला राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चित लेखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु सप्तम राशि होउची तुला राशि। तो एवं आपणकर राशि अधिपति होउछंती शुक्र। शुक्र आपणकर तो षष्ठ भाव में विराजमान ही अछंती। आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती बुध एवं सूर्य। पंचम भाव में विराजमान अछंती शनि एवं षष्ठ भाव में विराजमान अछंती शुक्र एवं राहु। अष्टम भाव में विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति एवं नवम भाव में विराजमान अछंती मंगल एवं आपणकर द्वादश भाव में विराजमान रहिचंती केतु। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो ए फेब्रुआरी 2025 रे। तो बंधु माने आपणकर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रे भाव एवं आपणकर प्रथम भाव रे अधिपति होउछंती शुक्र। मात्र शुक्र आपणकर षष्ठ भाव रे उच्चस्थ अछंती एवं कौनसी भी पाप ग्रहंक द्वारा पीड़ित नाहंती। फेब्रुआरी मासरे आपणकर कौनसी भी स्वास्थ्य जनित समस्या देखा जाऊ नहीं। मात्र शुक्रंक सहित राहु जेहेतु आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती, तो राहु आपणक मन को बेले बेले भ्रमित कराइबे एवं आपणक माइंड को मध्य डाइवर्ट कराइबे। आपणकर डिसीजन को पावर को मध्य बहुत वीक करदेबे, अर्थात ठीक समय आपण ठीक डिसीजन नहीं पारिबे नहीं। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे। तो आपण मानकर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति होउछंती शनि, जे कि आपणकर पंचम भाव में विराजमान अछंती। तो पंचम भाव में शनिकर स्थिति बहुत मजबूत रहुची, कारण पंचम भावटी आपणकर अधिपति होई शनि पंचम भाव में ही विराजमान अछंती, जहाँकि आपण को बहुत शुभ फल प्रदान करिबो। एवं यह पर सूर्य एवं बुध मध्य आपणकर पंचम भाव उपरकू ही आसीबे, कारण 11 फेब्रुआरी को बुध निजर राशि परिवर्तन कराइबे, 13 फेब्रुआरी को सूर्य निजर राशि परिवर्तन ही कराइबे। 14-15 फेब्रुआरी परे आपणकर पाठपढ़ार स्थिति बहुत अधिक भल रहिबो। शिक्षा क्षेत्र को लेकिन फेब्रुआरी मासटी बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भावर हवा सहित पंचम भावटी होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव एवं आपणक संतानर भाव। तो पंचम भावर अधिपति होउछंती शनि। शनि आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति शुक्र आपणकर षष्ठ भावरे उच्चस्थ अछंती। प्रेम जीवन आपणकर बहुत भल रहिबो एवं छोट छोट कथा को लेकिन आपणक मनरे टिके डाइट आसीबो। छोट छोट कथा को लेकिन मध्य आपणक मध्यरे भूल बुझाबणा हे देखा देई पारे। छोट छोट कथा को लेकिन मध्य आपणक मध्यरे टिके झगड़ा हेई पारे। ए सब जिनिस को आपणको माने अवॉइड करिबार ही अछि। जदि ए सब आपण अवॉइड करदेबे तो निश्चित भाव में आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य फेब्रुआरी मासरे बहुत भल रहिबो।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଯେତେ ସବୁ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ଏଇ ମାସଟି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ରହିବ ଏଇ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବଟିର ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। 11 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି କିଛି ବି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବଡ଼ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଇପାରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଫଳ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ହିଁ ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ସହଜ ଉପାୟରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ରାଜଯୋଗ ଅଟେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହିଁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 11 ଫେବୃଆରୀକୁ ଆପଣଙ୍କର କୂଳକୁ ଆସିଯିବେ। ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣ ନିଜର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କିଛି ନୂଆ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହିସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାରକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ବୋଧେ କୌଣସି ଅଶୁଭତା ତ ନାହିଁ, ତ ତା ପ୍ରତିକାର ସେମିତି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ପ୍ରତିକାରକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ଜଳାଘିଅ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖି କିଛି ଫାଇଦା ବି ସିଏ ବି ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାର ପ୍ରତିକାରକ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ବି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।